Malmakɛ ni sɔgɔma. Wa c'est là. Somɔgɔw bɛ kɛnɛ. Denbaya alhamdulillah. An b'a. E tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Musa Kulubali. Musa Kulubali, i bɛ 223 Chrono TV maaw ka jabarani ale de ɲɛma. Ɲininkali b'an bolo. Ɲininkali min b'an bolo, sani an ka ɲininkali in yɛrɛ fɔ, an b'a jira k'a fɔ ko nin émission in ko ale sponsoriselen bɛ tonton Bebe fɛ. Bi bi in na ale ka station o de ye station Latika ye Sikaso. Ɲininkali bi furu ani fɔlɔ furu. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. An kan ka se ka mun de kɛ bi walasa an ka bi furu bɛ segin ka kɛ fɔlɔ furu o ɲɔgɔnna ye. A ka gɛlɛn. Ko nɔgɔ tɛ. Cogo di? Sabu ka taa kan. Fɔlɔ e tun bɛ muso furu fɔlɔ min bɛ furu de fɛ. Maa tɛ furu ɲɔgɔn ɲini na o furu de fɛ a bɛ mɔgɔw furu yɛrɛ de la. Donc bi furu yɛrɛ tɛ yen dɛ furu banna pewu. Wallahi billahi furu banna. Kana nin fɔ dɛ. N'i ye fɛ ka furu yɛrɛ ɲini bi ko nɔgɔ tɛ dɛ. Parce que e ye muso de ɲini e bɛ min fɛ e b'a sɔrɔ o fɛ ko muso de fɛ ko man ɲi. Bon e bɛ fɛn min fɛ i b'o fɛ ko de kɛ. E bɛ mɔgɔ min fɛ a ko an ka taa nin sanfɛ i bɛ t'o sanfɛ fɛ o ou bien k'a perdre. Bon bi e yɛrɛ ma bi lamɔ bɛ min tɔ tɛ lamɔ bɛ tiɲɛni no. Ɔ ni e taara mɔgɔ kɛ mɔgɔ fɛ hakilina ɲuman tɛ mɔgɔ min na hali n'a sɔrɔ e kan e tiɲɛna o. E m'a ye bi e bɛ den dilan bi ka kɛ sago ye bi ne nana bɔ ɲɔgɔn fila ma o. C'est ça. Lamɔ ye tiɲɛna pewu. Donc n'o fana tiɲɛna furu bɛ ɲɛ cogo di? A ka gɛlɛn dɛ. Furu ko ye tiɲɛ fo ka taa tɛ an ta la man kun min kan jaro mɛ wallahi. I y'a faamuya a ɲɛfɔ ka gɛlɛn dɛ. Mais e yɛrɛ bolo an kan ka se ka mun kɛ? Solution bɛ ko bɛɛ la o. Sisan solution min b'a la an bɛ jija lamɔ de ma. E den ne bɛ se k'a kɛ ko n den k'a lamɔ n ka lamɔ cogo la k'a ye kojugu la k'a lagosi ka bɔ kojugu la an jɔn min ma kɛnɛ ma dɛ o fitinin ma kɛnɛ ma o de ye problème ye. Ne k'e den ka bɔ kojugu la i k'a ye ka sɔn a ma an bana min ma o de ye kojugu ye. N'i y'o kɛ depuis k'a fɔ ne y'a kɛ ni karisa in ye a tɛ n to yen ni nin ye a tɛ n to yen ni nin ye a tɛ n to yen ka sɔrɔ ne ye somɔgɔ tɛ a bɛ ban pewu. Mais kana kɛ fɔ kojugu somɔgɔ dɔ de mɔgɔ se ka bɔ kojugu la den nin bɛ kɛnɛ ma de mɔgɔ min ye kɛnɛ ma i t'o ye i ka so kɔnɔna yɛrɛ la a bɛ ɲɛ cogo di? Parce que a ka gɛlɛn c'est ça n bɛ se ka min fɔ. A diyara n ye an filɛbagaw aw sɔrɔlen bɛ aw ka jabarani mandi la 223 Chrono TV. Ne ba i ni sɔgɔma. Nse. E tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Awa Balo. Awa Balo nin ye ne balimamuso ye. Awa Balo an b'a yirila k'a fɔ ko bibi in na i jɔlen bɛ 223 Chrono TV mɔgɔw ka jabarani ale de ɲɛma. Ɲininkali b'an bolo nka sani an ka ɲininkali in yɛrɛ kɛ an b'a yira k'a fɔ ko an ka émission yɛrɛ ale sponsoriselen bɛ tonton Bebe fɛ ale ka station o de ye station Latika ye bi Sikaso kɔnɔ. Ne ba bi furu ani fɔlɔ furu an b'a dɔn k'a fɔ ko kelen tɛ yɛlɛma donna kow la. E yɛrɛ bolo an kan ka se ka mun de kɛ pour que an ka bi furu bɛ segin i n'a fɔ fɔlɔ furu ne ba? An bɛ sabali ka laɲini sabati n'o tɛ bi furu a défaut bɛ musokɔrɔbaw la a bɛ denmisɛnninw na a bɛ an denw yɛrɛ la fana tiɲɛ tɛ wa n'i ye muso ta ni kan min ye n'i ma n'o waleya muso bɛ bɔ n'a jogo ye mais n'i y'a furu k'a fɔ ne mansaw bɛ yen n dɔgɔninw bɛ yen ne y'a bila yɔrɔ min na a bɛ to yen dɛ mais n'i y'a furu ni ko dɔ ye sisan n'a mana kɛ ten don a bɛ figinɛ dɛ olu ye furu cɛ janya ɲɔgɔn na o laban ye sabali ni muɲu ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛli ka ɲɔgɔn lasabali diɲɛ kɛra o ye sisan awɔ. E yɛrɛ bolo bi an ka furu kɛcogo ani fɔlɔ ta kelen don wa? Kelen a cɛ ka jan ɲɔgɔn na olu tɛ kelen ye bari ni muso tun bɛ kalifa e la a bɛ taa jamana kɔnɔ i bɛ taa muso furu nafolo ɲini mais bi ne ye woro bɔ muso la o b'a fɔ joli b'a bolo so joli b'a fɛ simanso don wa o bɛɛ bɛ kɛ furu kɔnɔ bi n'o se t'i ɲɛ i tɛ muso sɔrɔ awɔ. D'accord an b'i fo i Balo a diyara an ye n balimakɛ i ni ɲankuma. An b'a ɲɔgɔn. E tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ ye Sanusi Konate. Sanusi Konate ɲininkali dɔ b'an bolo nka sani an ka ɲininkali in kɛ an b'a yira k'a fɔ ko an ka émission yɛrɛ ale sponsoriselen don tonton Bebe ale fɛ bibi in na ale ka station de ye station Latika ye Sikaso kɔnɔ ɲininkali min bɛ yen an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi furu ani fɔlɔ furu danfara belebeleba b'u ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka se ka mun de kɛ walasa an ka bi furu bɛ se ka segin k'a kɛ i n'a fɔ fɔlɔ furu tun bɛ kɛ cogo min? Bi furu ni fɔlɔ furu a cɛ ka jan kosɛbɛ fɔlɔ lamɔ tun bɛ yen mais sisan lamɔ tɛ yen mais n ka ɲininkali diyara n ye ne balimamuso an ka kan ka min kɛ sisan ka segin ani fɔlɔ ta ka kɛ kelen ye fo an ka segin lamɔ in de kan fɔlɔ den tun bɛ fa dɔn fa tun bɛ den dɔn
ba kun bɛ den dɔn muso b'a cɛ bonya mais sisan i b'a ye hali du caman kɔnɔ denw yɛrɛ ka wuli ka barika yɛrɛ da masa y'a ka gɛlɛn bon fɔlɔ n'i kun y'o kɛ cɛkɔrɔbaw b'i bugɔ sisan ani sisan ta cɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ fo an ka segin lamɔ in de kan lamɔ in yɛrɛ de o yɛrɛ de sopasima ye vraiment. O diyara an ye bi ɲininkali in i ka dɔn k'a fɔ a émission sponsoriselen don tonton Bebe ale fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale ka station o de ye station Latika ye Sikaso kɔnɔ bi ɲininkali min bɛ yen fɔlɔ furu ani bi furu an b'a dɔn k'a fɔ danfara belebeleba b'u ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka mun de kɛ walasa an ka bi furu o bɛ se ka segin k'a kɛ i n'a fɔ fɔlɔ furu tun bɛ kɛ cogo min na. I ka kuma fɔ cogo la i y'a fɔ cogo min na siga foyi t'a la nka n'i y'a dan ne ma n bɛ kuma masaw fɛ an bɛ cogo min na i n'a fɔ komi bi an ka mara ma nɔgɔ parce que bi masaw ka denmara bɛɛ ko n den mara position kan ka kɛ cogo min na mara position yɛlɛmana ala ko an ka tiɲɛ fɔ parce que an yɛrɛ bi an denmisɛnninw filɛ ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na n t'a dɔn n bɛna ɲɛf'i ɲɛna cogo min na parce que anw yɛrɛ ladonna cogo min na k'an lamɔ cogo min na anw tɛ se ka manamana kɛ kɛnɛma hali ne y'a mɛn ko karimasina ko nin ye ko dɔ kɛ kɛnɛma ko wali wɛrɛ den don o b'anw minɛ k'anw bugɔ n'an kasina ka don so kɔnɔ o ka jugu n'o ye nka bi ne sera waliden ma bi o ka jugu a bɛɛ ne ye bi caman fɔ ka furu bɛ taa parce que bɛɛ ye den diya yɛrɛ ka tɛmɛ den mara kan parce que n'i ye den ladon k'a lamɔ k'a bila sira ɲuman kan fo k'e faga a t'o sira bila fiyewu o de bɛ ka anw ka bi furu caman tiɲɛ parce que mansaw kan ka min fɔ denw ye ka cɛ ladon o tɛ k'o kɛ bilen an den fɔ fana an ka sira foyi t'a la bilen parce que ko bɛɛ tora baw bolo n'i y'a ye an ka sera yan ka kuma in fɔ a diyara n ye a bonyana ma an ka laseli ye min ye k'o fɔ o filɛ nin ye awɔ. Diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo n balimakɛ ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. E tɔgɔ ni jamu. Gawusu Kone. Gawusu Kone i bɛ 223 Korono TV maaw ka jabaranin ale ɲɛma sɔgɔmada in na ɲininkali o b'an bolo sani an ka ɲininkali in yɛrɛ kɛ an b'a a yira an filɛbagaw la k'a fɔ ko an ka émission ye ale sponsoriselen bɛ tonton Bebe ale fɛ bi bi in na ale ka station o de ye station Latika ye Sikaso kɔnɔ ɲininkali min bɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi furu ani fɔlɔ furu danfara belebeleba b'u ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka se ka mun de kɛ walasa an ka bi furu ale bɛ se ka segin ka kɛ i b'a fɔ komi fɔlɔ furu tun bɛ kɛ cogo min. Ayiwa bon anw bɛ siran kuma na dɔɔni kuma na tiɲɛ tɛ ban min bɛ se ka fɔ teliya la furu tayɔrɔ fɔlɔ maa tun bɛ furu filɛ tayɔrɔ de ma olu hakili la furu tun bɛ kɛ furu tun sigilen don fɛn duuru kan mais u b'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw b'a fɔ ko ne tun ye 3 sɔrɔ a la i bɛ se ka muso ta mais bi furu bɔra o hukumu 5 kɔnɔ mais n m'o 5 fɔ yanni n ka n da don bi ta la fɔlɔ mɔgɔ tun ye furu ta munna ni fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ muso ɲini a cɛ n'a a fɔ muso furukɛyɔrɔ la o tun bɛ so filɛ fɔlɔ so mun tun bɛ ɲini du kɔnɔ fɛn 5 de tun bɛ ɲini est ce que furu bɛna kɛ so min kɔnɔ danbe so do fɔlɔ wa o tun ye kelen filanan ye jumɛn ye kabila tun bɛ filɛ sabanan ye jumɛn ye est ce que ale yɛrɛ bɛna muso ta du min kɔnɔ den cɛ muso cɛ ni muso tayɔrɔ muso cɛso faso est ce que olu ka fɛn est ce que o du fila ka danbew bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa ani muso yɛrɛ ba ani cɛ yɛrɛ ba o n'o fa olu tun bɛ filɛ ani diinɛ yɛrɛ tun bɛ filɛ mais bi an bɛ yɔrɔ min o tɛ yen furu bɛ kɛ juma kan bi donc se bɛ ne ye n cɛ ka ɲi walima cɛni walima den bɛ se pari la a bɛ yafa n ma walima o bɛ se dilanko la bi furu bɛ tali kɛ o de la o de y'a to a ka bi furu kɔlɔlɔ cayani don n bɛna statistique dɔ fɔ a ye jateminɛ dɔ fɔ a ye k'a daminɛ à peu près 2010 la ka na se bi ma furu hakɛ min sirila Mali yɛrɛ kɔnɔ à peu près à 70% bɛɛ sara bon an yɛrɛw bɛ k'an yɛrɛ ɲininka mun nana n'o ye nin question bi bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ a la mais juma ye tiɲɛ ye est ce que an tɛ si kɔ dɔɔni furu tayɔrɔ tɛ misaliyala fɔlɔ furu tun bɛ kɛ bulon kɔnɔ anw y'an yɛrɛ ɲininka furu min kɛra bulon kɔnɔ olu ma sa bi
mais furu mun bɔra bulon kɔnɔ ka na misiriw kɔnɔ églisiw kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛ o furu sata cayara n bulon kɔnɔ furu ye ayiwa donc o la sisan a ka kan anw ka sigi an ka jateminɛ min na ni jumɛn ye a bɛ na ni furusabaliya ye fɔlɔfɔlɔ maa tun tɛ furu kɛ fɛn kan fɔlɔfɔlɔ maa tun bɛ furu kɛ danbe kan hɔrɔnya kan olu bɛɛ samana ka bɔ furu la ka furu bila sɔrɔ kɔnɔ ni se bɛ min ye n'a fɔra ko ka muso furu ni danaya mɔgɔ ni fɛn tɛ e kɔni m'a dɔn o furu bɛ sa parce que bi ta yɛrɛ jumɛn i bɛ muso yɛrɛ lamɛn caman b'a fɛ ko furu ko ni jan tɛ polo o kɔrɔ ye jumɛn ye n'anw sɛgɛra furu kɔrɔ an bɛ bɔ furu dɔ la ka taa dɔ la o tɛ cɛw yɛrɛ ko n'u se bɛ n ye n bɛ ɲɛnamuso sɔrɔ ne n'a ma ba la a bɛ cɛ olu yɛrɛ bɛ mun fɔ ko muso ka ca or furu tɛ ko kalama an yɛrɛ wolola k'a sɔrɔ an masaw tun bɛ min fɔ an ye u b'a fɔ an ye ko furu ye ko pigini peli n'o de changera ka kɛ juma ye ni jan tɛ polo cɛw ko se bɛ ye pigini peli ye juma ye o ye ni furu kɛra ka ban fo kaburu kɔnɔ mais o bɔra aw ka furu la furu kɛra juma ye hali denbaya ko o b'a fɔ ko cɛ ɲɛnama ye mun ye denfa ni denbaw bolo se bɛ min ye muso ɲɛnama fana ye mun ye cɛ bolo bi min cɛ ka ɲi min yɛrɛ ye mɔgɔlankolon ye o de ye cɛ ɲɛnama ye bi. somɔgɔw e tɔgɔ ni jamu? ne ye Musa Sanu ye. Musa Sanu i bɛ 223 Chrono TV mɔgɔw ka jabaranin ale de ɲɛma bi sɔgɔmada na ɲininkali bɛ yen nka sani an ka ɲininkali in kɛ an b'a yira k'a fɔ k'an ka émission ye ale sponsoriselen don tonton Bebe fɛ bibi na ale ka station o de ye station Latika ye Sikaso kɔnɔ ɲininkali min bɛ yen an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi furu ani kunu furu danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo sisan an kan ka se ka mun de kɛ pour que an ka bi furu ale bɛ segin ka kɛ kunu ta ɲɔgɔn ye. Bon pour que an ka bi furu ka segin ka kɛ kunu ta ɲɔgɔn ye an bɛ segin kunu de ma parce que an caman filen don an yɛrɛ ma furu bɛ kɛra kɛcogo min na o ni kunu furu a kɛcogo tɛ kelen donc fo an ka segin an yɛrɛ de ma parce que an y'an yɛrɛ ka sira bila i y'a faamu ok. D'accord merci an ye sira bila i n'a fɔ cogo di. bon an ye sira bila bi an bɛ furu kɛra cogo min na diɲɛ furu ou bien i bɛ taa dɔ ye ten sira da la dɔrɔn aw m'a fɛ parce que n'i ma k'i ka muso ɲini i b'a bɔ yɔrɔ dɔ ɲini k'a dɔn k'a k'i dɔnbaga ye i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya mana na o kɔnɔ cogo o cogo dɔ ye solution bɛ sɔrɔ o la mais e ni dɔ ye ɲɔgɔn bɔlɔn fɛ a ye ɲɔgɔn ta ten nɔ bon dɔw bɛ ɲa mais a ɲɛta ka dɔgɔ quoi o problème de bɛ yen bi. ok merci beaucoup a diyara n ye 223 Chrono TV. n balimakɛ i ni sɔgɔma. awa somɔgɔw ne ba. e tɔgɔ n'i jamu. ne ye Aruna Pujugu ye Aruna Pujugu. Aruna Pujugu i bɛ 223 Chrono TV jabaranin ale de ɲɛma sɔgɔmada in na ɲininkali b'an bolo nka sani an ka ɲininkali in kɛ an b'a yira k'a fɔ ko émission yɛrɛ ale sponsoriselen bɛ tonton Bebe fɛ bibi in na Sikaso kɔnɔ ale ka station o de ye station Latika ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko bi furu ani fɔlɔ furu kelen tɛ an kan ka se ka mun de kɛ pour que an ka bi furu bɛ se ka segin ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔ furu tun bɛ kɛ kɛcogo min na. d'accord n y'a faamuya ne ba. pour que an ka furu ka fɔlɔ furu niveau sɔrɔ il faut que furu ka kɛ ni dɔnniya de ye bɔnna dɔn quoi dɔnniya n'i y'a fɔ ko dɔnniya a bɛ faamuya i ka mɔgɔ dɔn ka sɔrɔ ka furu a ma ou bien k'i ka mɔgɔ furu sira ma parce que ni furu ma taa o sira fɛ ne yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la ɲɛcogo t'a la kanu furu ko ka bɔ a la quoi an ka kanu furu ko bɔ a la parce que diɲɛ furu ko kuma min bɛ ka fɔ o de bɛ ka furu ko yɛrɛ cɛn ne yɛrɛ kɔni hakili la. donc ni diɲɛ furu ko sera ka bɔ furu la ne bɛ n den furu n dɔnbaga ma ne dɔnbaga fana k'a den di ne ma ka ne danbe dɔn ka ne kɛcogo dɔn ka sɔrɔ k'a den di ne ma furu bɛ avancer mais en tant que a ma kɛ o cogo la ne fɛ an tɛ se ka a cogo kɔrɔ sɔrɔ quoi vraiment o ye ne hakilina ye. d'accord an b'i fo i Pujugu merci.